आज पुणी आ गोटे नुआ भिडियो आपको स्वागत। ईरान एवं युद्ध में विजय होगा जाऊँगी। इस्राएल और अमेरिका भली शक्तिशाली राष्ट्र को 7-8 दिन में पूरा मात्रा परास्त कर कहवा गले फेब्रुआरी 28 तारिख में इस्राएल और अमेरिका ईरान उपर आक्रमण करते से लक्ष्य थिला ईरान को पूरा कब्जा करेंगे आठार गैस आउ तेल उपर से कब्जा रहा से सबू नहीं कि अंतर्जातीय बजार में हेवी रेट रे बिक्री करी मुनाफा कमेबे किंतु से धारणा भूल थिला। ईरान भी कम नथिला दुर्बल नथिला ता पाखरे भी 2.5 लाख रु अधिक मिसाइल थिला आउ अति सस्ता साइज 136 बड़ी घातक ड्रोन थिला। से ड्रोन माध्यम रे ही अमेरिका और इस्राएल आखि को अंध कर देथिला। तापरे ईरान मिसाइल माड़ करी अमेरिकार सैन्य ठिकाना और इस्राएल को धुआं धुआं कर देथिला। एबे भी युद्ध चली मिडिल ईस्ट रे। यही युद्ध रे विश्व रे एबे तैल एवं गैस संकट बहुत जोर बढ़ी बढ़ी चली। आम भारत में अति मात्रा गैस संकट बढ़ी बढ़ी चलती। लोके लाइन रे लागी सरकार कहते गैस संकट नहीं गैस पूरा स्टोर हो रही। जदि गैस स्टोर हो रही तेरे ग्राहक मानक मिलूनी कहीं बुकिंग भी नौ ना कहीं ऑनलाइन बुकिंग कहीं ताने एठारे सरकार मिछ कहते। जदि सरकार कहते गैस अच्छी तेरे जनसाधारण को मिलूनी कहीं ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल कहीं एमती सरकार पाखे आउ किसी उत्तर ना खाली सरकार केबे लोगों को भुआ बुलाइबार लगी। विदेश में एवं युद्ध होती भारत में एवं संकट देखा जाउछि। मात्र 7-8 दिन युद्ध में भारत में एवं संकट। जदि भारत अन्य देश सहित युद्ध लगी था तो भारत 2-3 दिन भितर हारी जाता कहीं भारत में अधारू अधिक लोक भूकर मरी था कहीं एत वर्ष स्वाधीन है भी आम भारत सरकार माने सेमती किसी व्यवस्था करना। एठाकार सरकार माने केवल जानी लोक मान मागणा रेबिड़ी खुआई भोट बैंक तैयारी कर रखा एवं बारंबार क्षमता को आसवा एवं लोक मान शासन करवा। एटारे विरोधी दल सही प्रकार विरोधी दल जानी जी क्षमता आसिले भाग तांको मिल जाए। से एठारे विरोधी दल एवं क्षमतासीन सरकार मध्य परस्पर बुझामणा रही से माने जानी आमको नचेते जनसाधारण माने जितेबे एवं मागणा रेबिड़ी दे लोक मान बल बनई जमी आंदोलन न करंतु आमको नेपाल और भूटान भाया न हटातु से प्रकार चिंताधारा आम सरकार एवं विरोधी दल मानकर रही। से तो आम भारत आज पर्यंत बाहर देशरू अस्त्र शस्त्र पाखु गैस तैल इत्यादि सब आमदानी करुच्ची। जदि आम भारत में गैस आउ तैलर अभाव अच्छी तेबे तार अन्य एक दिग आड़ को अनुसंधान करा जाऊ नहीं कहीं। जदि आम भारत में सेमती किसी अन्य दिग को अनुसंधान करा जाई नहीं तेबे सही प्रकार देश मान सहित भारतर बंधुता पूर्ण संपर्क रखा उचित जहाँपर कि आम भारतर तैल एवं गैस संकट दूर हो पार। किंतु आम भारत सरकार कौन कला अमेरिका सपक्ष बाहर इस्राएल सपक्ष बाहर जहाँपर कि ईरान गैस आउ तैल भारत को दबा मना कला जहाँपर कि भारत एवं संकट बढ़ी बढ़ी चली। सरकार कहते तेल मात्र 45 दिन रही गैस जदि युद्ध मास मास धरी चलो तेरे आम देश तो अर्थनीति पूरा ठप हो गाड़ी मोटर चलनी कल कारखाना चलनी विभिन्न श्रमिक बेरोजगार होइजिबे जनसाधारण माने बेरोजगार होइजिबे यातायात बंद हो जहाँपर कि पूरा अर्थनीति ठप हो एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र में चिंता कले भी देखिए जेकोसी आम अस्त्र शस्त्र आम पाखे अच्छी मैक्सिमम अस्त्र शस्त्र आम बाहर आमदानी करुचे आउ अन्य देश मानकर अनुमति बिना आम से अस्त्र शस्त्र सब चलई पार तार पुणी पुणी पिनकोड रही से पिनकोड ओटी माध्यम से अस्त्र शस्त्र एक्टिव हो पार आ से पिनकोड भी बाहर देश रही ताने आम युद्ध करवा बाहर देशर अनुमति बिना आम युद्ध कर ना ताने आम देशर रक्षा भी आम निज कर कहीं आमर निजर सेमती युद्ध जहाज ना कि युद्ध इंजिन ना कि सेमती क्षेपणास्त्र आम निजे तैयारी कर जदि बा तैयारी करें सेटा बाहर दुनिया आसी इंजिन एवं विभिन्न अस्त्र शस्त्र उपादान बाहर आस
ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଆସୁଛୁ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ, ଆମେରିକାର ଆସୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନ୍, ରୁଷିଆରୁ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ। এইଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବାହାର ଦେଶ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ସେହି ଦେଶମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ତ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହାରିଯିବା। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସରକାରମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଇରାନ ଆମ ଭଳିଆ ଭାବିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କବ୍ଜା କରି ଇରାନର ତେଲ ଉପରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସେମିତି କଲା ନାହିଁ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମିନି ଜାଣିଥିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥନୀତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମିନି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇରାନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇରାନ ପାଖରେ ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ଘାତକ ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ଆଉ ମିସାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ମିସାଇଲ୍ ତିଆରି କରି ଇରାନ ରଖିଛି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳରେ। ଜଣାପଡ଼ିଛି ଇରାନ ପାଖରେ ଏବେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ୍ ରହିଛି। ଇରାନ ଦିନକୁ 500ରୁ 600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଇରାନର ଇରାନର କେତେ ଲକ୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାରିକି ଖସାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍କୁ କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଆଉ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ଏବେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ଖାଡ଼ି ଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୈନ୍ୟ ଠିକାନ ସବୁ ଇରାନ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଇରାନ ପୁରା ଧୂଆଁ କରିଦେଇଛି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଏଯାଏଁ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ କିଛି ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଇରାନ ପାଖରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ, ଆଗକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ବଦନାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଇରାନ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇରାନ କାହାକୁ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରୁ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିଘାତକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜକୁ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ, ସେହି ପ୍ଲାନିଂରେ ସେ 98% ଇରାନର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ମହିଳାମାନେ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଇରାନକୁ ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ହିଁ କ୍ଷତି, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତା'ର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀର ଘମଣ୍ଡ କାରଣରୁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ, ମାନୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ରାତାରାତି ଆକ୍ରମଣ କରିକି କବ୍ଜା କରୁଥିଲେ। ମଝିରେ ଦେଖିଲେନି ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଭେନେଜୁଏଲାକୁ କବ୍ଜା କଲେ। ନା ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅତି ତାନାଶାହୀ ଆଉ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜଣେ ସେମିତି ଆମେରିକାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବା ଜଣେ ପତ୍ରକାର ଆମେରିକାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଥଟ୍ଟା କଲା, ଆମେରିକା ଯେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେଇଠି ତେଲର କୂଅ ପାଉଛି। ତାମାନେ ଆମେରିକା କେବଳ ତେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ସୁନା ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସେ ଦେଶ କବ୍ଜା କରୁଛି, ନଚେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।